زولك في اللوان كرا بويداك اغتسنن يتمضانت الجزائر مرة الساكيني ثلاوين الخلاث الإيرندي وكبر الإيرندي هذا النجمعانت الجزائر إزيرالدا تسقى موت ثغرفانت الإيرندي تلاوين النجمع سداو مثنى أقروا المخابر الإيرندي ومثنى حمد ويحيى كني إنواناف ديجا ماشي بس مزوارو أني إذا تسقى متاكي ثغرفانت الإيرندي التلاوين إيث النجمع النجمع إوا كني أتسقردش كرا التمثال يشدن التمتي أكو الحياة تمطوط الجزائرية فاين ديجا وغرف البط مطوط الجزائرية كفو السوري فانقران إيرنت ثلاوين في الجزائريين أما ذكوين يعنان يتسرفيف أما ذكوين يعنان إمخوان إيلانت الدولة أكو ذين لان الشبارن أكو ذين لانتيش يتسقوما في فوطان الشعب الجزائر أما دي ثريوانين أما لابيوير أما بخام أغرفان تموت الجزائر لابيان أكو ذي السنة إما لا أنشتاقي ذين رديوين سوين لهان مادام أنسقردش كلا تمثالين إوا كني أنحفظ أفاين غرف البوط تنطط تزايد أما الكفر الإيرندي أما يتموت الجزائر مرة لخاطر كنزران كفر الإيرندي كفر أمزوارو يتموت الجزائر يكفتحان تبورا مستهرين يتمطوط الإيرندي إوا كني أتجر يسرفان يتسرفيت داخل وكبار وداين دارتي كان الدنيا بليك لانت كانت تمثالين أرنس قرداش أزكى الصباح أسن السبت ما يبغى البيض لانت كرا ستك حيشان إفران المسلاي أرنس قرداش للجزائر أكني غاديني ديغان نكون إذا كيني الكبار الإيرندي يتيزي وزون المناطق يتيزي وزون تيجيني كحريشان تمثالين يشدان غاف الطول يشدن الذمسان يشدن غاف السرفيت يتمور في الجزائر والكبار الإيرندي نسقرديشن صافي السمانة ياكي لا تنسقرديش ذو مثلا لا ريسبونسابل مثلا قرروا الإيرندي إلا ولي تيزيوزو مثلا طيب مقدم أكو كرا الكادر وكبار الإيرندي أكو تلاوين الإيرندي إوا كنا دنيني بلي كنهكا إيماننا إوزكا إوا كني نسمحس إوا كني أد نصل إلى ريون وأد نفكر راينتا سلاوين تيزيوزو أكني نخدم الخدمة الكفر الإيرندي تيزيوزو إما لا ثمليليت هي ثمليليت أنا جاوين نقول يسولفن غزات إثلاوين الإيرندي إثلاوين الجزائر مرة سمثا لخاطر تنطوط الإيرندي تيني تخميمان تيني توالين تيني كان تمغلي غزات إثمطوط الجزائر إوا كني أسيدنا وين الخير أكد لهنا أكو إثمرت الجزائر مرة إذا غنتيك إوا كني أنوالي ثمطوط الجزائري أنكي لقد تقرت السوريف ماشي بحريش القراية كان ماشي بحريش تسداوين كان ماشي بحريش الصحة كان ماشي بحريش كان تسرفيف كان لا معنى إلا قد غنتي كان والي ثمطوط الجزائري أمك يتزمر أدير فوسيس يوكيني أتتيكير ذكوين يعلان تدمسا ليكونومي تموت الجزائر لخاطر ثمطوط الجزائري لكن تقارن لجدودنا ومازال الدنوا على المتين مثلنا قارن ثمطوط حرزن ثيفتي ويكرزن لخاطر ثمطوط الجزائري نتساتيك السلحاية نتاواشوت داخل البخام خل نتساتيك تراين داخل البخام هكا دونك داين بليك ثمطوط الجزائري داين دايما تتيكيا اليديس بوالكاز يوكلني أتبنو ثمورت أما الإيكونومي أكيد دنا لخاطر نتوالي ممثلة وين يتودار يتوزنين أما إذا الصلاة خدمت نتات الورقاز يوكلني هذا عكشنتي وشو ننسى إما لا أدنيني معليش أدنيني كلامي مسلايين
ستنسليت ثبرانيت تمسليت طرميت بالك nous les femmes du RND du Tizi Ouzou du parti du RND. Donc on va participer demain avec les membres élus au sein des assemblées élues de la wilaya de Tizi Ouzou, ainsi que les membres du Conseil national et les cadres du parti à cette rencontre qui va être tenue demain. Les travaux vont commencer demain, le 6 octobre. Donc c'est probablement, il y aura, donc c'est une rencontre nationale qui va rassembler toutes les représentantes des femmes à l'échelle nationale des 48 wilayas au niveau de Zeralda, sous la présidence de monsieur le secrétaire général du parti, Ahmed Ouihia, en présence bien sûr des membres du bureau national, ainsi que le responsable des femmes du RND à l'échelle nationale, Madame Nouara Jafar. Donc, automatiquement, avec le représentant aussi, les responsables du bureau national au niveau régional. Donc, cette rencontre, donc, il va s'étaler sur l'étude de 6 conférences, 6 sujets, qui sont liés automatiquement à la femme, à la pratique politique, comment il faut quand même donner encore un pas pour la pratique politique encore pour les femmes dans notre pays, même si le RND, donc il était le premier parti qui a plaidé les 30% de la représentativité des femmes au sein des assemblées élues depuis 2012 à ce jour. Donc les femmes du RND actuellement, donc dans cette conférence nationale, donc il y a des dossiers qu'on va traiter, des sujets liés à la participation donc des femmes dans la vie économique, dans la vie sociale, de la santé. Donc ça va toucher donc l'investissement et l'économie. Donc il faut la présence donc de la femme algérienne dans tous les domaines. Voilà donc le but donc de cette rencontre nationale, c'est pour automatiquement pour un saut qualitatif de la participation des femmes dans la vie politique et la vie économique du pays, ainsi que aussi l'article 36 de la Constitution de 2016, la nouvelle Constitution, donc qui a élargi automatiquement les droits des femmes, qui parle automatiquement de l'égalité et de l'égalité dans les postes de responsabilité, donc la responsabilité d'État, et de donner la chance à la femme dans les pouvoirs, les postes de responsabilité, dans les pouvoirs de décisionnels, ainsi que aussi d'intégrer, d'élargir aussi l'espace politique à la participation et à l'intégration aussi des femmes dans les partis politiques. Et merci. زول مرة في اللون الكملة دي ثرقة إذا نجرب تبثنا مسا العافية وريدك السال تاع بويشت البارتي نا RND البارتي RND ديس إفحليا ديس تيلاوين ذا غالي من الحرمة يمثلنا أحمد ويحيى سكرتير جينيرال بارتي RND أسينير أفودي كارزن يفكا أول يفكا ياريث نطوث ذجكم المس إوا كنا دفكا الرئيس إوا كنا تتكيو دفكا وليس de tous les domaines. Donc à ce niveau, je profite de l'occasion de remercier notre secrétaire du bureau de Wilaya, Monsieur Taïeb Moukadem, le seul député qui travaille dans le cadre pour l'épanouissement de la femme algérienne sans distinction. Nous souhaitons cette rencontre sera une rencontre fructueuse, une participation effective et nationale. Nous avons des propositions pendant une semaine. Nous avons essayé de travailler en concertation, de faire des propositions et espérons nous allons apporter un plus pour toutes les femmes algériennes, que ce soit la femme citadine ou rurale. Nous allons travailler pour l'Algérie unie et indivisible dans le bien de notre chère et unique patrie.